ब्रह्मा डाकिले नारद पिता मोर प्रणाम ग्रहण कर आयुष्मान भव। हाँ पिता काहे जन्म देले जानिछु काहे की पिता संसार को तैयारी करिबारे तू मते सहाय्य करिवु आपण ये संसार सृष्टि करिवे हां अच्छा पिता मु केतटा प्रश्न आपण को पचार कोन आपण जीव जगत केते सृष्टि करिवे 56 कोटी जीव जगत सृष्टि करिवि बढ़िया हला 56 कोटी जीव जगत हाँ। अच्छा खाद्य भंडार केते सृष्टि करिवे 52 कोटी एठी आपणकर भूल रही गला कोन भूलु भूल रही गलानी हाँ। जदि 56 कोटी जीव जगत हाँ। ताले 52 कोटी खाद्य भंडार हाँ। आउ 4 कोटी कुआडू खाइबे बापांकर भूलटा प्रथमे नारद धरिले कहले पिता आपण जदि 56 कोटी जीव जगत सृष्टि कले करिवे हां 56 कोटी जीव जगत सृष्टि जदि करिवे ताले 56 कोटी भंडार करू करूनाहंती ना हेई परिबोनी नाही विष्णु कहिचंती हाँ। 52 कोटी भंडार हबो तबे 4 कोटी जीवे कुआडे 4 कोटी रो दायित्व नारद कहले आ चिंता करियो नै ए दायित्व मु नउची ये 4 कोटी दायित्व केमिति नला केमिति तीनोटी भक्ति मार्ग सृष्टि कले कोन एक रे शैव एक दुई रे शाक्त दुई तीन रे वैष्णव शैव शाक्त वैष्णव शैव उपासक माने आज्ञा। चतुर्दशी व्रत पालन कले मासक दुईटा चतुर्दशी आज्ञा से माने उपवास रुहंती हां अन्न आहार करंती रात्र रे उपवास रुहंती हां निर्जला उपवास संध्या पूर्व भोजन करंती आपण माने जानि चंती वर्तमान से पर आज्ञा से विधि की के पालन करू नाहंती नाही ना हां का लाग्या शैव गले शैव गले आसिले शाक्त शाक्त हां आज्ञा शक्ति उपासक माने हाँ। सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी हाँ। 4 आज्ञा व्रत पालन 4 दिन व्रत पालन करी हाँ। से माने पंडिते हाँ। फलमूल आहार करंती शरबत खांती जलखिया खांती निकी अन्न आहार करंती नहीं, 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 बोला उपवास। ताले आउ आज्ञा रहिला वैष्णव धर्मावलंबी माने हाँ। एकादशी व्रत पालन करी हाँ। से माने पंडिते हां जलखिया खांती अन्न खांती नहीं नहीं ताहले आज्ञा मंडली हाँ। ये बाटरे हाँ। 3 कोटी भरणा हला अच्छा आ गोटे कोटी हां कोन करिवे ना जीव को जीव खाइला कोन जीव को जीव खाइला बड़ माछ छोट माछ खाइला खादक खाद्य खाइला आमे होचे सर्वभूक प्राणी हां आज गोडा माछ खाइ देई गले एक पाला वाला आज गोडे माछ खाइ देई हे बाबा सर्वभूक प्राणी आमे आज्ञा ये मनीष मटन खाउची हाँ। माछ खाउची हाँ। अंडा खाउची जहाँ मिले। चिकन खाउची हाँ। आज्ञा ये सबु खाइला हाँ। ताले सर्वख्या ताले ये बाटरे आज्ञा गोटाए कोटी भरणा हला हां जदि भरणा हला ताले आपण माने कहंतु येठी ये दायित्वटा जतबे नै गले नारद नारद। बापा कहले अच्छा कथा हला कोन करिवि हाँ। मानस पटरु आ गोटे पुओ को जन्म देले हां सी हस्त जोड़ी दंडायमान हेले नम्र भाव दंडायमान अछंती पितांक निकटरे डाकी देले कहले पिता मोर प्रणाम ग्रहण कर प्रणाम ग्रहण करन आयुष्मान भव काहे की मते जन्म न करले डाकी देले कहले बापा रे काहे की जन्म देली काहे की तू जानिचु कौन? संसार को तैयारी करिबा पई सहाय्य करिवु निश्चित करिबी ना यही गोटाए कथा हाँ। आपण मते जेतेबेले जन्म देइचंती हाँ। आपणकर समस्त दुख समस्त दायित्व को मु नबाटा आवश्यक ए दायित्व मु नेली हाँ। ताले किए ये कैसे ना बापा पितांकर एते बड़ दायित्व को निज ऊपर को नहीं थिबारु आपण मानकर पंडिते ये पुओटी जेतेबेले समस्त दिगरे दक्षता अर्जन कले नामटा रहिला द्वितीय ब्रह्मा द्वितीय प्रजापति दक्ष प्रजापति हे दक्ष प्रजापति नाम रहिला दक्ष प्रजापति आज्ञा। जदि आज्ञा नामटा रहिला ताहले आज्ञा समस्त को सृष्टि कला परे समस्त देवता मंडली कोन कले कोन आपणकर मार्कंडेय बाहिनीपति कहंती कोन आज्ञा आज्ञा ओडिसा लाइब्रेरी मार्कंडेय बाहिनीपति कहिले देवता ऋषि बाबा मोर राजा गणे ए जने जने देले दुर्भाग्यत जने जने देले दुर्भाग्यत जने जने देले दुर्भाग्यत मोर सुते सजना परिवार ধানো নিশিবিল ধানো নিশিবিল ধানো নিশিবিল চাহি তো বিনা নাই বেশি বাড়ানি বাপা খরাকু দুর্বল হইছে
ସ୍ୱାଗତ କଲେ ସେଦିନ ପଣ୍ଡିତେ କାହାକୁ ହଁ ନା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାକ୍ଷତ ହଁ ଦୁବା ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁବ ଅକ୍ଷତ ଅକ୍ଷତ ବୋଇଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ କରିଦେଲେ। ସ୍ୱାଗତ କଲେ ହଁ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିଲା ଆସିଯିବ ଘର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର କେମିତି ହଁ ବାଇକ ପୁଅ ବହିଟିର ନାମ ହଉଛି ରାମଚରିତ ମାନସ କବି ହେଲେ ସନ୍ଥ କବି ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେ ବଡ ଅଧିକାର ବାବା ବାବା ଦକ୍ଷ ଜବ ପାওয়া ସେଇ অতি অভিমান দয়ে তবা মনরে গর্ব আসিলা দক্ষ প্রজাপতিঙ্কর হে মোর বিদ্বান বর্গে ଆଜ୍ଞା কলে মো ঠারু সংসারে বড় কেহি নাহি ନା 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 মু হউছি দ্বিতীয় ব্রহ্মা দ্বিতীয় প্রজাপতি মোঠু কিଏ বড় ଅଛି ନା ସଂସାରକୁ ମୁଁ ପୁରା ତିଆରି କରୁଛି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି ଜ୍ଞାନୀ ଶବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିଲା ଅହଙ୍କାର ମନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଭରିଗଲା ଭରିଗଲା ହେଲେ ହଁ ଯେ ସଂସାରକୁ ଯିବା ହଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସଂସାର କଣ ଦେଖିବା ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ହଉଛି କଣ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସ କହିଦେଲେ ହଁ କହିଲେ ପ୍ରସୂତି ମାନବୀ ଦକ୍ଷ ପଦେ ମେ ହ୍ୟଦାତ୍ମଜ ତସ୍ୟା ସସର୍ଗ ଦୁହିତେ ସବଳ ଲୋଚନା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସୂତି ପ୍ରସୂତି ଦକ୍ଷଙ୍କର ଉରସରୁ ହଁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ନେଲେ ହଁ 60 କନ୍ୟା 60 କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହଁ ତାହେଲେ ହଁ ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ କାବ୍ୟ କହିଦେଲେ କଣ? କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା? କଲା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସତେ କଦୁଲାଣି ସତେ କଦୁଲାଣି ଓଟେ କହି ସତୀ ନାମେ ସର୍ବ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ସର୍ବ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସତେକ ଦୁଲଣି ଦୁଲଣୀ ବାପା ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ କାବ୍ୟରେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜନା କହିଲେ ହଁ 100 କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ନେଲେ 100 କନ୍ୟା 100 କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ନେଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ। 60 କନ୍ୟା 60 କନ୍ୟା ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ କାବ୍ୟ କହିଲେ 100 କନ୍ୟା 100 କନ୍ୟା। ଥାଉ ତାହେଲେ ହଁ କିଏ କେତେ ବିବାହ କଲେ ହଁ ଜାଣିବା ହାଁ? କିଏ କେତେ ବିବାହ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପୁଣି କହିଦେଲେ କଣ କହିଲେ ଦଦଶ ଚୌଦଶ ଧର୍ମାୟ ସତ ବିଶନ୍ତିନି ନବେ ବିଧିନ ବିଧନ ରାଜନ କଶ୍ୟପାୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ର କେତେ କିଏ ବିବାହ କଲେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଧନୀ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଦଦଶ ଦଶ ଧର୍ମାୟ ତେବେ ଧର୍ମ ଦେବତା ବିବାହ କଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା 10 କନ୍ୟା ଯାଉ 10 ଖାଲି ହେଇଗଲେ ସତ ବିଶନ୍ତିନି ନବେ ପିନ୍ଧବେ
ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବିବାହ କଲେ କେତେ 27 27 10 37 37 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଶ୍ୟପ ତ୍ରୟୋଦଶ 10 କଶ୍ୟପ ବିବାହ କଲେ ଆଜ୍ଞା 13 50 ଝିଅ ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ 50 ବଢିଆ ହେଲା ଅଧେ ର କିନ୍ତୁ ହଁ ସବୁତକ ଝିଅ ବିବାହ କଲେ ହଁ ଥାଉ ସବୁତକ ଝିଅ ବିବାହ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଅମ୍ବିକା ବ୍ୟାସ କାବ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାସରେ କହିଦେଲେ ହଁ। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ ଜେନା ଆଜ୍ଞା। କଲେ ଅନୁ ରୂପ ବର ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ନ ମିଳିଲା ଏବେ କାହିଁ ନ ମିଳିଲା ରେ କାହିଁ ନ ମିଳିଲା অনিশেষ চিন্তা পিতা অনিশেষ চিন্তা পিতা মাতাଙ୍କୁ রিলা রে মাতাଙ୍କୁ ঘাড়িলা ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ କାବ୍ୟରେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା କହିଦେଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହଘର ସରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରହିଲା ଯେ ସତୀ ସତୀ ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିଏ ଦକ୍ଷ ସେ ଝିଅଟାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତାବ ଝିଅ ପାଇଁ ମିଳିଲାନି ନା ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲାନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଘରେ ବୟସର ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଥିବ କି କନ୍ୟାଟିଏ ଥିବ ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟା କଥା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପୁଅଟିଏ ଥିଲେ ବି ହଁ ବାପା ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢେ ବଢିଯିବ ବାପା ଭୁଲ କି ନା 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 ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପାରନ୍ତିନି ନା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ପାରନ୍ତିନି ନା କେତେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା କାହାର ନା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସେଦିନ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ମନଟି ବିରସ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କିଏ ନା ପୁଅର ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଟା କେମିତି ଚଳଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ପିତା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପିତା ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନଟା ବିରସ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ବାପା କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅ ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୁଢୀଟିଏ ବୁଢୀଟିଏ ନା ଆମର ଯେମିତି ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିଦେଲି ନା ଅହିଶୁନ କ୍ଷଣି ହେଇଥା ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ବାପ ଘରକୁ ଆସିବ ଖୁଡି ଭାଉଜ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ସେମାନେ କହିବେ କଣ ଯା ବା କିଏ କଣ ଅକଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ସୁଖରେ ରହ ହଉ ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା ଏତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏ ରୂପଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ବିରସ ବଦନ କାହାର ପୁଅର ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପଚାରିଲେ କଲେ ଆରେ ଦକ୍ଷ ଏତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମା ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଜାପତି ଆରେ ମତେ କହ କଣ ଏ ମନଟା କାଇଁ ବିରସ ବିରସ ପିତା ହଁ ମୋର ଏଇଥିପାଇଁ ମନ ଖରାପ ହଁ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଝିଅ ବିବାହ ସୁବିଧାରେ ମୁଁ କରିଦେଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋର ଅତି ଅଲିଅଳି ଝିଅ ସତୀ ସତୀ ତାରି ପାଇଁ ବରଟିଏ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରୁନି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ମନଟା ଦୁଃଖ କଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ବରଟିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇପାରୁନି ମୋ ସତୀ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ କି କଣ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଶୁଣିଦେଲା ପରେ କଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବ୍ରହ୍ମା କରିଲେ ବିଚାର ଅନୁମାନ କଲେ ସତୀ অনুসন্ধান কলে চতুর্দিগକୁ নয়ন বুলাইলে সেদিন কিଏ না ব্রহ্মদেব নয়ন পড়িলা যাই আজ্ঞা
କଳା ସକନ୍ଦରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ଦକ୍ଷ ରେ ପିତା ଆରେ ଶୁଣ ବାପା କୁହନ୍ତୁ ପିତା ତୋର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସବୁତକ ଝିଅକୁ ବିଭାଘର କରିଛୁ ହଁ ମୁଁ ଦିନେ ପଚାରିନି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପଚାରିନୁ ନା ନା ସୁବିଧାରେ ଜୟ ମିଳିଗଲେ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବରଟିଏ ଆଜି ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ବରର ନାଁଟା କଣ ସେ କିଏ ଜାଣିଛୁ କିଏ ସେ ପିତା ଏତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ କିଏ ନୁହଁ ଆଉ କିଏ ସିଏ ହେଲେ ହଁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସପତି ଶିବ ଶଙ୍କର ପିତା ଇଏ କାହିଁ ବର୍ଜନ କଲାଣି ଆପଣ ମୋର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ପାଇଁ ଏ ଶିବ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ତାର କଣ ଅଛି କୁଳ ନାହିଁ ଗୋତ୍ର ନାହିଁ ବେଶ ନାହିଁ ଭୂଷା ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ଏ ଝିଅକୁ ଦେବିନି ମୋର ଅତି ଅଲିଅଳି ଝିଅ ହଁ ଦବୁନି ନା ତାର ବେଶ ନାହିଁ ନା ହଁ ଘର ନାହିଁ ଏ ବାବା ଘର ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖେ କଣ ଏଇ ଦକ୍ଷ ପିତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କହିଲେ କହିଲା ଭାଗ୍ୟବାନ ସିନା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲଭେ ও ভাগা লড়ে ও শিব সাগর মন্থন কেশব এইটি আজ্ঞা সেদিন কহিদেইছন্তি ব্রহ্মা কলে ভাগ্যবান সিনা ভাগ্য ফল লভে ও ভাগা লড়ে ও শিব অশিব যিয়ে ভাগ্যবান সর্বদা সুফল লভিব অভাগা যে দুঃখ ভোগ করিব সে কথা নুহ ଆଉ গোটিয়া কথা কেতে জন অন্য পাই বঞ্চন্তি নিজ পাই নুহ অন্য পাই কি বঞ্চন্তি অন্য পাই কার্য করন্তি নিজ স্বার্থ দেখন্তিনি আরে সাগর মন্থন হেলা যেতবেলে সাগর মন্থন হেলা লক্ষ্মী বাহারিলে ବାହାରିଲେ কিয়া নেলা ନାରାୟଣ ନେଇ নারায়ণ নেলে উচ্চস্বর অশ্ব বাহারিলা কিয়া নেলে ଇନ୍ଦ୍ର ନେଲେ ইন্দ্র নেলে ঐরাবত হস্তি বাহারিলা কিয়া নেলে ଇନ୍ଦ୍ର ନେଲେ সমন্ত কমণি সূর্য নেলে ସୂର୍ଯ୍ୟ ନେଲେ সবু তো দেবতা নেলে আর যৌ বাসুকি যেত বিষ উদ্গারিলা ই এতে দেবতা থিলে তু যে যোগ্য বলি ভাবুছু কাই কেহি তো জনে সে বিষক পান কলেনি ନା যদি দেবদেব মহাদেব সে বিষক পান করি নথান্তে সংসার আজি থান্তা বাপা ନାଇଁ ନାଇଁ সংসার থান্তা ନା সংসার কেবে নথান্তা ନଥାନ୍ତା তাহলে তু কহুচু অযোগ্য দেবতা সিয়ে ଆଉ তার ঘর নাই দ্বার নাহি আরে শুণু কଣ? সবুতক ঝিওকু তো ইচ্ছারে বিবাহ করাইছু ହଁ ପିତା এথর টিকে মো ইচ্ছারে বিবাহ কর হ্যাঁ ତେବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ହଁ ମୁଁ ଏ ଅଲିଅଳି ଝିଅଟିକି ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି আজ্ঞা আউ কোন করিবে পিতা কহুচন্তি অম্বিকা বিলাস কাব্য ব্রজনাথ বড়জনা কহিদেলে বলে অবজনিক বচন রে দক্ষ ধাতা তো অবিলম্বে বিবাহ বিধান কলে অবজনী বইলে ব্রহ্মাঙ্কর বচন রে দক্ষ প্রজাপতি সেদিন সন্তুষ্ট হই মোর জ্ঞানী কদম্ব কোন কলে কি କଣ না এই সময়রে দক্ষ প্রজাপতি আনন্দিত হই আজ্ঞা নিজর ঝিও সতীকু দেবদেব মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করি বিবাহ সম্পন্ন হইগলা হে সরিগলা শিব সতীঙ্কর আজ্ঞা বিবাহ ঘর ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ दर्शक बंधु आम प्रोग्रामटी आपको केमती लगला यार मतामत दिंतु लाइक करूँ शेयर करूँ आ हाँ सब्सक्राइब करने को केवे भूलु रोची नमस्कार।